Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. 2025 midterm elections gihulagway sa Police Regional Office 7 ug Commission on Elections nga hapsay ug malinaw. Presento sa Gunob Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nahutdan og balota kagahapon. Mga mananaog sa eleksyon dinhi sa Sugbo giproklamar na. Duha ka mga supporter sa usa ka kandidato sa lungsod sa Tubigon, Bohol gipamusil sa laing supporter. Usa patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Police Regional Office kon PRO7 ug Commission on Elections mihulagway nga malinawon ug malampuson ang 2025 national and local election sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nahimong malampuson ang makasaysayanon nga kalihukan tungod sa palagiusa sa tanang ahensya sa gobyerno ug ang paghatag og higayon sa publiko nga makasalmot sa proseso sa pagpili. Gikan sa advanced drone surveillance ngadto sa matag precinct level camera system, ang PRO7 nga security operations dunay bintaha nga kagamitan sa pagmonitor aron masiguro ang kaluwasan sa sobra 2,000 ka mga polling center sa tibok Sugbo, Bohol ug sa tulo ka mga dagkong syudad. Taas nga panahon nga giandam sa PRO7 sa pagpangun ni Maranan aron makabot ang hapsay ug malinawon nga piniliay. Milusad sila og simulation drills, intelligence-driven risk assessments ug preemptive troop deployments aron pag-ila sa mga lugar nga areas of concern. Tungod niini, gipasalamatan sa general ang ilang counterpart sama sa armadong kusog sa Pilipinas nga miabag sa ilang paghatag sa seguridad nga mo'y hinungdan nga nakabot nila ang malinawon ug luwas nga eleksyon. Nakadawat og maayong balita ang PRO7 sa 50 ka mga pulis nga gipada sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga naara sa mayong sitwasyon ug wa makasugat og bisan usa ka gamay nga problema. Ang 50 ka police personnel, unom niini mga babay, sila ang nagsilbing Special Electoral Board sanglit nagkuwang ang mga magtutudlo nga may serbisyo sa eleksyon tungod sa kakuyaw sa sitwasyon. Nagpasalamat si Maranan nga ang dapit diin miserbisyo ang maong mga pulis dili sama sa ubang lugar sa Maguindanao nga dunay nahitabong kasamok sa mga polling centers. Samtang gihulagway sa Commission on Election 7 nga hapsay sa kinatibuk-an ang nakalabay nga piniliay taliwa sa mga nasugatan nga teknikal nga kakulian sa automated counting machines ug sayop nga paghatod sa mga balota. Nakita ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga bisan pa man niini nasulbad ra hinuon kadugayan ang mga technical issues gikan lang sa scanner hangtod na sa pagluwa sa matag balota. Samtang gisiguro nga mahatod ang mga nangabaylo nga balota ngadto sa iyang gikatakdang lugar pinaagi sa paspas nga pagresponde sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police ug uban pa. Niabot hinuon og dili moubos sa 75% ang voter turnout o kadaghanon sa mga namutar kagahapon Lukop, Rehiyod. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Moabot sa 96% sa mga persons deprived of liberty sa Central Visayas ang nakabutar atol sa adlaw sa eleksyon kagahapon. Matod sa Bureau of Jail Management and Penology 7, nakabutar ang 5,390 ka mga PDL kagahapon, gikan sa 5,607 nga mga rehistradong botante. Nasayran nga ang ubang mga PDL wala nakabutar tungod kay naabtan og cut-off nga alas 3 sa hapon. Samtang naay mga disqualified na tungod sa mga legal provisions.
elections. Hinuon na himong hapsay ang pagpaygayon sa eleksyon gawas mismo sa presinto alang sa mga PDL tungod sa gipatumang hugot nga seguridad. Subay kini sa pagsiguro nga matagan og tingog ang maong mga sektor pinaagi sa ilang pagpili og mga leader. Samtang sa laing balita sa ka-clustered precinct sa Gunob Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang nahutdan og baluta kagahapong adlaw. Ang mao nga clustered precinct adunay kapin 700 ka mga botante apan kapin 500 lang ka mga baluta ang nahatag sa maong presinto. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Adunay nahitabong gamay nga kagubot sulod sa Gunob Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 6 kagabi, human nga usa ka presinto ang nakulangan og balota nga mao ang cluster 129 sukad pa sa alas 2 sa hapon. Gikumpirmar sa COMELEC officer nga si Attorney Anjanet Lamban nga kapin 500 lang ang nahatag nga balota sa mong presinto nga may kapin 700 ka mga botante. Giangko ni Attorney Lamban nga sukad sa iyang paglingkod isip COMELEC officer sa Lapu-Lapu, kini mo ay permerong higayon nga nahitabo ang maong insidente. Well, of course, siguro sa kadagang baluta, no, human error, siguro na siya na nakulangan ng location. Isip solusyon, gibalhin sa cluster 119 ang mga botante nga nahutdan og balota pasado alas 6:40 sa gabi ug dulan usa ka oras na humanra sa pagbotar ang 88 ka mga botante gikan sa cluster 129. Ato sa pagkahurot sa balota, gilista ang mga botante ug giabisuhan nga mobalik pagka alas 6 sa gabi. Apan adunay mga nagpalista nga wa na nibalik ug wa na makabotar. Matod sa COMELEC officer nga didto niya gibalhin sa mga presinto tungod kay aduna kini sobra nga balota nga igo sa mga wa makabotar sa cluster 129. Allocated siya sa voter for that 119. And it just so happened that there are voters assigned in 119 who did not cast the votes. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Gitataw sa nasudnong buwatan sa Commission on Elections nga igo lang silang nagpadala og election returns data og dili ang total tallies. Kini mao'y nahimong pagsabot ni Chairman George Erwin Garcia human gikabalakan sa ubang mga politika ang kabaguhan sa partial or unofficial results nga nadawat sa mga media networks. Suma pa ni Garcia nga gipadala na sa tanan ang mga election returns data apil ang COMELEC Central Server, mga media networks, poll watchdogs diin apil ang PPCRV ug NAMFREL. Taliwa kini sa nabantayang pagkunhod sa mga boto nga natala sa transparency server nga nakapakurat sa publiko apil na ang mga politiko. Mahimong masubay sa mga poll watchers ang mga election returns nga og itandi ngadto sa mga nadawat nga ihap sa mga boto nga gikuha sa transparency server sa COMELEC. Wabot ngadto sa napo ka kaso sa vote buying ang nasikop sa Police Regional Office kuna PRO7 gikan sa Mayo 10 hangtod na sa adlaw sa eleksyon din moabot sa kapin 250,000 pesos nga kantidad sa kwarta ang ilang naimbargo. Mga nadakpan ang mga pulis kuna nadakpan ang kapulisan mopasaka jud og kaso ngadto sa korte. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bisan giunagway sa kapulisan sa Central Visayas nga malinaw og hapsay ang national and local election 2025 apan moabot sa napulo ka mga kaso sa vote buying ang ilang nadakpan sa Timok Region City. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, nga daghan silang nadawat nga report nga pagpabalit og boto sa Bohol ug Isla sa Sugbo nga tungod ani minusad sila og mga operasyon subay sa pagpatuman sa Oplad kontra Bigay uban sila nga ahinsya sa gobyerno. Kasagaran kanila naaktuhan sa mga police personnel nga nanghatag og kwarta sa mga botante nga gipatabunan og sample balot sa usa ka kandidato samtang ang uban personal nga nagpa-blatter sa mga police station labot sa vote buying. Moabot ngadto sa 250,000 pesos ang ilang nasakmit nga kantidad sa kwarta. Di 240,000 niini ilang nakuha sa usa ka sakyanan nga gialarma nga namalit og boto dito sa lungsod sa Sibungan nitong Domingo sa gabi. Sa pagresponde sa mga pulis bisaway ni sa pagsibat sakay sa usa ka auto ug gisawayan sila pagpahunong ug gingong dunay nagpabuto sa armas sa sakay sa mong sakyanan. Human nga nababagan usa sa mga sakay ang gabidagan palayo apan nadakpan ra usab ni di nakuhaan siya og armas samtang ang duha niya ka kauban ang manampuson nga nakasibat. Sa paghiling sa mga sakop sa PNP Forensic Unit 7 nakakuha sila og armas
Lakip na dakong kantidad nga maabot sa kapin 240,000 pesos nga gipagsulod sa sobre nga dunay sampol balot sa usa ka kandidato nga naa sa kustorya sa Cebu nga Police Station. Dugang ni Maranan nga ang usa sa mga nadakpan usa ka AFP reservist kini base sa nasakmit nga ID nga ilan ang gipasusi sa Visayas Command. Yung isa allegedly is according doon sa nakuhang identification niya is AFP reservist. So chine-check pa natin kung totoo ba 'yon, ano. Nakikipag-coordinate yung Cebu nga Police at yung Cebu Province to check the records of our Armed Forces of the Philippines. Klaro ni Maranan nga sila sa PNP ang reklamante ug sila usab ang mapasaka ni kaso ngadto sa korte. Samtang sa kaso sa gun ban gikan sa Mayo 10 ngadto sa 12, 2025 naka-embargo sila og 13 ka mga armas ug gipasakaan og kaso ang mga nakupot niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, mga mananaog sa eleksyon dinhi sa Sugbo kagahapon, gipang proklamar na. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, gubernatorial candidate Pamela Baricuatro mipaambit sa mga himuong lakang sa Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo. Karong hapon giproklamar na si Baricuatro human makakuha og kapin 1 ka milyon ka mga boto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Adunay mga himong lakang si gubernatorial candidate Pamela Baricuatro sa higayong mulingkod na sa katungdanan karong Hulyo.
Human siya gideklarar karong hapuna pagka-gobernador, gipangandaman sa kampo nila ang transition period alang sumaabot nga pagsugod sa iyahang liderato. Usa sa mga isiguro ni Bari 4 mao ang maayong serbisyo sa mga provincial ug district hospitals aron dili na mo diretso sa madagkong tambalanan sa syudad. Subayo niya kung unsa mga programa sa provincial government ang mahimong ipabilin sa umaabot. Kung dali magsuri-suri, it should be mobile clinics and food trucks, mobile kitchens. But definitely it won't be me. I will probably go around but quietly. Samtang nga mohimo siya og mga alternatibong lakang aron pagpalambo pa sa turismo, inay nga ipadayon ang kasamtangang mga programa sama lang sa Suri-Suri Sugbo ug Pasigarbo sa Sugbo. Sukad sa pagpangampanya, gihimog atan ni Bari 4 nga angayang isuroy ang dekalidad nga medical services ngadto sa mga Sugboanon. Sa ihap gikan sa Provincial Canvassing Center, nag-una si Bari 4 nga dunay 1,107,924 ka mga boto. Samtang ang kaatbang si incumbent Governor Gwen Garcia adunay 765,051 votes. Hinuon imong hapsayang transmission sa mga boto, taliwas sa kakuliang nasugatan sa pipila ka bahin maong nalangay. We really appreciate this one and we're expecting na sana tataas para kahit papaano ma-prove natin sa public na the people are really going level up in their enthusiasm to participate in electoral processes. Ian Navarro, CCTN News. Hingpit nang giproklamar silang Konsehal Nestor Archival ug kanhi Mayor Tomas Osmeña isip umaabot nga mayor o vice mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Nipaambit sila sa pipila ka mga plano alang sa mga konstituente. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Giproklamar na karong adlaw ang mga umaabot nga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo humad sa election 2025. Si Konsehal Nestor Archival gikan sa Bando Osmeña, Pundok Kauswagan, mo'y giproklamar nga mayor sa syudad sa Sugbo nga dunay kapin 256,000 ka mga boto. Samtang ang running mate niyang si kanhi Mayor Tomas Osmeña mabalik na sa City Hall isip Vice Mayor nga naay 233,000 plus votes. Parehong gikalipay sa tandem ang maong kadaugan. Usa sa mga sosihon ni Archival siyang paglingkod isip mayor kung unsaon pagtiwas sa Cebu City Medical Center building. So as an engineer, kabalo ko sa onward himuan. Panahon na ito pag-audit kung sa'y naa sa hospital karon kay Kiboka, third floor pa man na. So sa atong siguro kabalo mo, kani 12 years na nilimo. Samtang makigsabot si Osmeña sa mga konstituente ug kaubanan kung unsa mga programa ug polisiya ang himuon, sumaabot niyang pagbalik isip Vice Mayor. Unahan mo, tuyok yun po. Tuyok yan. Maminaw sa ta. Bago ta mo ubuhat ang mga action plan. Kailangan na consultation. Parehong gidawat sa kapildihan silang incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia ug kanhi Customs Commissioner Yogi Ruiz human madawat ang resulta. Samtang mi-congratulate si incumbent Vice Mayor Donaldo Hontiveros ngadto kang Osmeña. Gikproklamar na ang mga kongresista sa syudad nga si Cutie Del Mar alang sa North District ug Edurama sa South District alang sa laing termino. Samtang gipaabot ang kumpletong resulta sa mayoralty race, gianam-ana mo proklamar ang mga mananaog pagkakonsehal sa Cebu City North District. Ingon manusab ang mga konsehal sa habagatang distrito sa syudad human makuha ang igong gidaghanon sa mga boto. Gian Navarro, CCTN News. Iwano o kadaghanan sa Mandaue giproklamar na nga mananaog sa 2025 midterm election sa syudad sa Mandaue. Uwano mipasalig sa sinsero nga pagpanerbisyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 3:30 kaganinang kadlawon, opisyal nga giproklamar sa Commission on Elections si Tadeo Junki Uwano pagkamayor sa syudad sa Mandaue. Sa official vote tally, si Uwano nakakuha og 1,549 ka boto, samtang si kanhi Mayor Jonas Cortez nakakuha og 94,488. Ang ubang mga kandidato pagkamayor nga naglakip nila ni Joey Cortez nga adunay 2,667 ka boto o Gepen Requerme nga nakakuha og 999 ka boto.
boto. Subay sa nasinating kadaugan, ni padayag si Uwano sa iyang pagpasalamat sa katawhan sa Mandawi sa ilang suporta sa pagpili kaniya isip mayor. Gipaabot usab sa ni Uwano ang iyang pagpasalamat sa pagpili pag-usab sa iyang igsuong babay nga si Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Matud niini nga ang pagtambayayong sa mayor o Kongreso isip kaalyado makaayos sa Mandawi. Saad sa mayor-elect nga mohatag og sinsero og dedikadong serbisyo sa katawhan pagpatuman sa gisaad ng mga proyekto. Once in a lifetime na tigan-tigin namin pagyaso sa gisatan pa sa akong tuwang indot kayo ni magtambayayo ang national o ang local mas paspas ang pagkagayday ang mga proyekto o mga programa na gusto na itong i-implementan dito sa itong barangay. Dugang pa ni Uwano nga ang mga aprobado nga proyekto sa kasamtangang administrasyon ang ipadayon niya og pagpatuman hilabi na kung makaayo sa residente. Definitely continue. Dili man ta gigastuhan naman as pundo sa syudad sa Mandawi. Ato na ni padayon regardless kung ang kaning politika magtuyok na mag-donate o magkakaroon o magkasugon magkatuban sa tagbali. Gigamitan na ni sa pundo sa syudad sa Mandawi taxpayers money ato ginang ipadayon. Samtang uban pang mananaog, mao si Glenn Beresedi pagka-busy mayor. Ang duha ka mga board members sa Mandawi, mao sila si Malcolm Sanchez o Attorney Olin Seno. Samtang sa mga konsihal, mao sila si Joel Seno, Fritz Villamor, Eugene Andaya, Ben Basega, Jimmy Lumapas, Carlo Fortuna, Malene Cortez Zafra, June Arcilia, Tingsul Cabahog, Jennifer Dilmar, Anjong Uwano Ikalina ug Editha Flores Cabahog. 7 sa 12 ka mga konsihal ang iya sa One Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giproklamar na sa Comelec Lapu-Lapu ang bagong mayor sa Dakbayan nga si Kongresista Cindy Chan human milabaw og kapin 99,000 ka boto. Uban sa proklamasyon ng tibok team kaabag slate human nila maangko ng 15-0 nga kadaugan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Pasado alas 3 kaganihang kadlawon, giproklamar na sa Comelec Lapu-Lapu si Congresswoman Maria Cynthia Cindy King Chan isip bagong mayor sa Dakbayan human siya makaangkon og 142,058 ka boto. Labaw siya og kapin 99,000 ka boto sa nagsunod kaniya nga si kanhi Mayor Paz Radaza nga nakakuha lang og 42,757 votes, samtang ang laing nagpapili pagka-mayor nga si Christine Takahashi nakaangkon og 39,010 ka boto. Sa pamahayag nga giluwatan sa bagong mayor, mapasalamaton siya sa suporta nga gihatag sa mga oponganon ngadto kaniya. Sa iyang bagong katungdanan, gipasalig niyang magpadayon ang mga proyekto nga iyang nasugdan sa iyang paglingkod isip kongresista sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sama na lang sa mga infrastructure projects, edukasyon ug healthcare ug pagpalambo sa turismo. Uban sa bagong mayor ato sa proklamasyon mao ang team kaabag human nila maangkon ang 15-0 nga kadaugan. Ang kasamtangang mayor nga si Mayor Junard Hongchan ni daog isip representative sa Lone District sa Lapu-Lapu City, samtang nagpabilin siyang posisyon si Vice Mayor Celedonio Celsi Sitoy. Dugang paniana, nasulod usab ang tanan 12 ka mga konsehal sa team kaabag. Samtang sa lungsod sa Cordova, nagpabilin gihapon siyang katungdanan si incumbent Mayor Cesar Didoy Suwan human siya giproklamar sa Comelec Cordova pasado alas 10 kagabi. Si Suwan nakaangkon og 30,708 votes ug kini maoy iyang ikaduhang termino. Samtang sama sa team kaabag, nagbadaogon usab ang tibuok slate sa Asenso Cordovanhon ug nakaangkon og 10-0 nga kadaugan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nasudnong buhatan sa Commission on Elections na panglangtawan nga madeklarar na ang mga mananaog sa pagka-senador karong Sabado. Nag-una sa resulta si Senador Bongo base sa Comelec Transparency Server. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Napaglantawan sa Commission on Elections nga maproklamar na ang mga kandidato sa pagkasenador karong umaabot nga Sabado. Subay kini sa nimo pagbana-bana ni Chairman George Erwin Garcia taliwa sa mga nasugitang kakulian, ilabi na sa pag-ihap sa mga boto. Mato di Garcia nga ana na lang sa kapin 98% ang nimong transmission sa mga boto gikan sa libuan ka mga election returns sa nagkadaiyang bahin sa nasod. May tabo among proklamasyon kung maapas man karong adlaw ang ubang mga lugar nga wa pa nakahatod sa ilang mga
mga resulta. Sa kasamtangan, anapa sa kapin 80% sa mga election returns ang nadawat na sa COMELEC Transparency Server nga may gibantayan karon sa poll watchdogs apil na ang mga media entities nga nakakonect nini. Sa partial unofficial results gikan sa COMELEC data server as of 12 noon, nag-una si Senador Bongo nga dunay 26,460,405 votes. Gisundan usab siya ni Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid ug naapil sa top 12 si Aimee Marcos. Gian Navarro, CCTN News. Kampo ni kanhi Mandawi Mayor Jonas Cortez ni protestar sa resulta sa eleksyon sa syudad. Matud nila nga adunay pagpanikas nga naitabo. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Naproklamar na kaganinang kadlawon si Tadeo Junki Uwano isip bagong mayor sa Mandawi. Sa wala pa ang proklamasyon, nipadayag sa ilang reklamo sa resulta ang kampo ni kanhi Mayor Jonas Cortez ang kaatbang sa pagkamayor. Matud sa kampo, nga adunay giingong pagpanikas sa eleksyon, pinaagi sa electronic manipulation, vote padding ug ang pagkaimposible sa namugna nga datos. Sa kopya sa reklamo nga gi-address ngadto sa City Board of Canvassers sa Mandawi, gireklamo kung nganong ang nakuhang boto sa pipila ka clustered precinct mas labaw pa sa rehistradong botante. Pipila ni ini ang cluster precinct ID number 223-00216 sa Barangay Subagdako. Din ang rehistradong botante anaa sa 855 apan matud pa ang nakanvas nga boto ni lapas sa 960. Lain pa nga duha ka clustered precinct sa Barangay Tabok. Ang usa adunay rehistradong botante nga 827 apan ang natala nga boto ni lapas ngadto sa 924 ug ang usa pa ka presinto adunay 962 ka rehistradong botante apan ang nakuha nga boto ni abot og 1159. Sa iyang bahin, si Junki Uwano nagkanayon nga andam sila nga moatubang sa reklamo. Matud ni ini nga normal ang adunay reklamo ug iya kining girespeto. Amo na sa nang kabaron. Pero may ang tao naman ang eleksyon sa ni Kadlaw ang usa na tatanang ng gawin para sa ni kalabuan sa atong syudad. Pero kung katong pagyapon gidawat sa unsay resulta, kunya na lang ta mag-away balik hapit na 2028. Magtinabangay sa Tagawan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, duha ka mga supporter sa usa ka kandidato sa lungsod sa Tubigon, Bohol, gipamusil sa laing supporter, usa patay, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick
Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Duha ka supporter sa usa ka kandidato sa lalawigan sa Bohol ang gipamusil sa lain nga supporter. Usa kanila ang kabsan jud sa kinabuhi samtang ang usa naangol nga naa karon sa tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usap patay, usa-usab ang naangol naman sa nitabong nga pagpamusil samtang nagpadayon ang canvassing alas 8:30 kagabi sa barangay Giwanon, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol. Ang biktima gila nga si Daniel Carnese alias Dudong, hengkod ang pangidaron nga taga barangay Los Angeles, lungsod sa Ubay. Human makaangkon og mga samad pinusilan sa ulo, dughan og hawak nga patay diha dayon. Samtang gidala sa Tubigon Community Hospital ug gibalhin sa pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Tagbilaran, usa ka 42 anyos nga lalaki nga taga barangay Giwanon sab dito sa Tubigon nga napusilan sa bukton, tiyan o gapaan ini gamit ang wala pamatino nga kalibre sa armas. Bato ni Police Lieutenant Colonel Norman Luis, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, nga base sa pasiunang investigasyon sa Tubigon Police Station nga ang duha ka mga biktima uban sa laing mga tao nagtapok-tapok kini sa bakanting luna sa mga barangay samtang nagpaabot sa resulta sa canvassing. Ang grupo sa mga biktima ni suporta kini sa usa ka kandidato sa mga lungsod apan wala na mohatag pa og detalye pa si Luis. Apan usa sa mga kauban sa tapok ang mikalitlang matud pa og tindog dayong kuha sa giluklok nini nga armas sa hawak og dayong pusil sa mga biktima. Human sa pagpamusil gisuwen pa kini paghamag sa mga tao aron dakpon apan na malampuson kini nga nakaikyas palayo sa mga lugar. Bilusan dayon og investigasyon ng kapulisan sa lungsod sa Tubigon og hot pursuit operation batok sa suspitsado nga gihulagway sa mga saksi nga hamtong na ang pangidaron o gitumbok nga nagpuyo kini sa lungsod sa Carmen sa lalawigan sa Bohol. Tungod niini sa Police Colonel Arnel Bansor, ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Bohol, mimando sa Tubigon Police Station o sa mga kasikbit ka Municipal Police Station nga molusad og oplan sumpo krimen o pagpahigan og checkpoints lakip na road blocking sa mga strategic location aron madakpan ang suspitsado. Lakip siyang gimando mao aga pagpanaon pa sa investigasyon og pagdakop sa labing dali nga panahon sa maong suspitsado aron mataral kini sa hukmanan. Personal grants ang gitan-aw nga motibo sa krimen human migawas ang impormasyon nga ang biktima ug ang suspitsado dunay karaan nga panagbingkil. Wala usab nilawad ang posibilidad nga dunay kalamikitan sa eleksyon ang nahitabo sanglit ang duha pulos kini gi-hire nga mosuporta sa usa ka kandidato. Pagkakaroon makonsider siya nga suspected election-related incidents tungod kay marag na identify mo na sila nga nag-support o a certain candidate or politician nga pero mandir ko pa po na siya idol sa kuan kanang nay committee meeting pod o kung
election-related incidents sa pagkakaroon, suspected pa lang na siya, pero sa mong tanaw, walay labot ang eleksyon sa ilahang personal nga panag-away, sila personal nga panagbangi gihapon. Ipang backtrack na usab sa mga investigador ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit o giandam na ang mga dokumento o ebidensya alang sa pagpasaka og kasong murder o frustrated murder sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN. Usa ka solar bus nga nagbiyahe padung sa Lapu-Lapu gikan IT ang nasunog pasado alas 10 kaganiang buntag sa Sitio Hawaiian, Barangay Marigondon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa Facebook post ni Jana Ane busa ang iyang igsuon nga nagsakay niini. Nakabantay kini nga adunay nanimaho nga aso apan gibaliwala lang kini tungod kay nagdahom nga aso gikan sa barbekyuhan. Apan adunay usa ka motorista ang nakalabay sa maong bus nga nagsigi og busina aron sa pagpaybaw sa driver nga nag-aso na ang maong bus. May na lang kay daling nakanaog ang tanang mga pasahero, lakip na ang driver. Usa pa hingpit nga nasunog ang maong bus, maong waray natalang naangol. Nagbilin kini og 3 milyones pesos nga danyos og padayong gisubay sa kabumberoan ang hinungdan niini. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.